of Yeshua Christ, our Lord. We thank you for today. We thank you for this is the day, Adonai, that you have made. We will rejoice and be glad in it. We honor your presence this very day. We honor you because you are in our midst. You are in the midst, Ama, in Yeshua's name. Ruach HaKodesh, thank you. Ikaw magpahaluna sa mong nahuna karon. Ikaw magpahaluna sa mong emotion karon. Ikaw magpahaluna sa mga tanang ipangbati na dili maayo karon. In the mighty name of Yeshua Christ, we welcome you, Ruach HaKodesh. We welcome you, Ruach HaKodesh. We welcome you, Ruach HaKodesh. Na ikaw magministeryo sa matagusanan natin karon. Ikaw, Adonai, Yeshua Christ, pinaagi sa pangalan ni Yeshua. Ruach HaKodesh, ikaw mag-prepare sa matagusa. In the mighty name of Yeshua Christ of Nazareth, you are awesome in this place. You are awesome in this place, Yeshua. You are awesome in this place. We welcome you in the mighty name of Yeshua Christ, our Lord. Amen, 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 amen. 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 You may be seated. Happy Sabbath day. Praise the Lord. Amen. Praise Yeshua. Praise Yeshua. Amen. Kamusta ang ato ang matag-usang panimalay? Amen. Praise the Lord. Dalay good kayo kanunay si Ama. Praise the Lord. Siya pinaagi sa iyong bugtong anak na si Yeshua. Tagay na ko kong notebook. Murag malit ba niya ako ang mga gamit. Amen. Tagay ko something nga mabutangan. Amen. Praise the Lord. Mga higala, while ta nagapaabot sa glorious day, in a glorious day, moabot yun na, whether we like it or not. So we need to be prepared, of course, o pinaagi sa pagpreparar. Your cooperation is highly recommended. Kinahanglan gyud na siya tagaan o pagtagad. It should be it is not a command, but it is not a suggestion, but it is a command nga ang matag-usa kinahanglan maghatag og pagtagad kung unsaon natong buhaton nga ang pagpreparar. We need to be aware what kind of preparation do we need. Amen. Pinaagi sa kaluwasan humana. Amen. Giluwas ka na. Kung kaluwasan atong istoryahon, it is finished. It is finished more than 2,000 years ago. Gihimo na ni Yeshua ang tanan. Gibayaran na niya. Amen. Palakpakan. But kinahanglan dili ta ignorante. Kinahanglan sulubo na to ang helmet. Ang hinagiban. Dili ta ignorante because the devil progressive kayo ang iyahang ginahimo is to steal, kill, and destroy. Actually, nakita nato ang progress sa ginahimo ni Satanas. The reason why nga progressive because makita nimo ang change sa matag-usa. Makita nimo ang behavior sa matag-usa. Nakita gyud nimo kung naunsa na overcome gyud sila ni Satanas. Imbis sila ang mag-overcome, pero si Satanas naman noon, ang lihok naman noon, sa kaaway mo'y na-overcome ang tao. Because why? Because of ignorance. Do not forget that Satan comes to kill,
steal, and destroy. May tabo lamang ka na kung imong tugutan kung ang tao ignorante. You know, we need to be holy and sanctified bride. Remember, it is our kana ganing dapat mo ni ang ato ang goal. It should be your goal. It should be your goal nga mahimo kang bride ni Christ. Spiritual maturity. Palihog daw tanaw sa Isaiah 28 verses 9 to 11. Dili kita mahimong pride if we are not spiritually mature. We need to grow in spiritual maturity. Ingon diri Isaiah 28 verses 9. Whom shall we teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Okay? Munang pangutana. Whom shall we teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Okay? Mao ni ang tubag. Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. Kung dili ka willing nga magpalutas ka, dapat lutasaw. Wind means lutas pa. Pareha sa gud anang bata nga nag-anad og tutoy og biberon og gatas, dili nimo siya mapakaon og mga healthy and whole food kung dili nimo siya lutason sa gatas. Kinahanglan lutason mo nang gipasabot wind. So kinahanglan malutas ta nga sige tagkaon og inom og gatas. Mo nang gitawag na mga baby Christian. Verse 9. Kinahanglan for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. It tells us how we are to grow spiritually. Just like a model relationship between a man and a woman grows over time, we grow in our knowledge and understanding of Almighty over time as well, while living our Christian life and walking in a deeper knowledge and understanding of Almighty and His ways. Therefore, ato namang nabasa ganina, you are instructed, we are instructed by Almighty to grow in knowledge and understanding of Almighty, His Word, and His ways. Ways. And we are to do it gradually. Kanunay, hinay-hinay, over time. Dili ni siya overnight. Pusa, kung ikaw, ang tao, kita, kung magpaya-ya-ya ta, makonsume ang atong oras sa ato ang mga ginahimo kada adlaw, dili gyud kaya nga mahimo ning gradually over time if you will not give special time or focus, nga kasabot ka sa imong focus unsa man gyud ang imuhang priority sa imong kinabuhi. Why? It should be over time because according to the Word, it should be line upon line
and precept upon precept. Precepts. Okay? So, tanaw na to sa Romans 1:17. Palihog o basa. Romans 1:17. Makita na to, it tells us that we grow from faith to faith. Okay? For therein is the righteousness of Almighty, revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Now, let me ask you, asa man ka magkuhag pagtuo? Hearing by the word. Then manotice nimo nga kaduha na gibalik-balik ang word hearing. Hearing and hearing. Remember, it takes time. Naminaw ka pero wala nimo gi-absorb. And you need to hear again pinagi sa imong declaration, sa imong pagbasa, sa imong pag-declare kada adlaw. Now, kana man kung hearing and hearing, it is an action word where na ang pulong mo absorb gyud sa imong spirit man. Ikaw, imong kasing-kasing. Are you listening? Dili na pwede na wala kay gina balik-balik nga paminaw pinaagi sa imong pag-deklarar sa pulong. Are you listening? Now, kung ang imong pagtuo, okay? Now, akong gihangyo nga ang mag-asawa mulingkod daw sa ilahang tapat. Ikaw, Noy, tapat ka sa imong asawa. Now, tuguti nga hapakon gid ka sa imuhang katapat kung tawag ini kung matulog ka. Ingna, hapak ako, ingna imong silingan, hapak ako kung nagduka nako. So, in other words, with your permission, imuha tugutan, nga hapakon gid ka o dili ka masuko kay imo na magitugutan. Ingna daw hapak ako kung matulog ko. Ingna na po imong isa ka silingan, hapak ako kung matulog ko. So dili masuko kung hapakon ka. Okay? Now, ang pinaka-delikado mo ning giingon sa pulong, basin pag-abot niya ni Yeshua, iyahang makita na iyahang church, iyahang body ang matag-usa nga magtutuo, wala na'y pagtuo. Mao na ang kulba nga moabot siya nga ang kita wala na tay pagtuo. Because ang pagtuo man God dinara gid sa pagpaminaw sa pulong. Now, you can never hear the word if you will not declare and say it. If confess it. Dili lang ka magsalig diri sa ato ang fellowship. Of course, karon nakadungog ka. But when you go home, you need to declare and read it loudly every now and then. It should be gradually, hinay-hinay. Dili man ni overnight, na karon pa lang na-absorb. You need to declare it, you need to confess the word for you to hear it again. Are you listening? Kaya ikaw namati ka karon nako, but you need to hear it again. Kinsa naman ang imong ipamati? Ikaw, imong baba, use it through declaration and read the word every now and then. Because gradually man dili man siya overnight. Okay? So, kinahanglan, rooted ka sa imuhang, rooted ka sa pulong, rooted ka sa asa ang kamatuoran. Nganong sa pulong ra magyud ka makakuha o pinaagi sa pagpaminaw, nganong sa pulong ra magyud ka makakuha sa imong pagtuo? Word. Who is the word? Okay, karon. Ngano man unsa man ang naa sa pulong, nganong dinha man ta dapat naka-engage. Dapat dinha ta mubasi. Why? Because una sa tanan mao ni ang kamatuoran.
Because Yeshua is the truth. Amen. Ngano sa pulong man? Because mauni ang pamaagi, suga sa imong dalan, because Yeshua is the light and Yeshua is the way. O ngano man, nga ang pulong manggid nimo imuhang dapat imong kaptan o dina kamuhok because the word is life. In other words, mamuhat ni. Kinabuhi ni because Yeshua is the way, the truth, and the life. Amen? So, whether you like it or not, mamuhat ni. But kung dili ka kabantay, ang imo ang pagtuo, paingon na sa feng shui. Like ka ng mga swerte-swerte. No? Unsa man ang mga feng shui. Naanay libro ang feng shui. Yes, ang libro, ang feng shui na ay libro. In fact, mahal ni, paliton. Mahal ni kung ikaw magpa-guide. So, pwede nga imong pagtuo, mo landing sa mga feng shui. O mo landing dito sa mga picture frame nga mga sani kaning mga kabayo nga naghangad kay nagdala og swerte. O kanang iring nga nagkapay-kapay nimo kay mao ning nagapanawag og mga swerte. Okay? Tapos kinahanglan ang imuhang pultahan dili ilahang itudlo nimo nga dili din mao nga makakuha ka og panalangin. Asa ka makakuha kinahanglan ang imuhang pagtuo connected kita sa pulong kay Yeshua. Amen? But kinahanglan dili lang nimo na siya kaptan isulat, kinahanglan imo siyang paminawon. Naminaw ka karon, correct? But you need to hear it again. Ikaw na sa balay. Hear it again. It should be gradually, and it is not an overtime thing. Okay? Now, listen. It should be faith to faith. Mao'y atong nabasa. Because ang just, kinsa man ang just? Kinsa man ang just? No. Kinsa man ang just? Ina kita. Gimatarong ka. Okay? Gi-justify ka na. So, you are just. The just, katong gimatarong, amen, should live by faith. And it should be through Yeshua. Amen? Dili pinaagi kung unsay gisulti sa tao, dili pinaagi kung unsay gisulti sa mga katigulangan, but it should be through His Word, Yeshua. Amen? So therefore, by growing in the knowledge and understanding of Almighty's Word and His ways, line upon line and precept upon precept, and desiring to know Almighty in a deeper, and in a more intimate personal relationship from faith to faith. We are changed into the image of Almighty from glory to glory. In doing so, Yeshua will return for this body of believers, and she will be as sanctified. Ikaw, mahimo kang sanctified the moment mo balik na siya para nimo. Og ang bride will be sanctified. Holy and glorious bride. Are you listening? And to Him who is without blemish before His eyes. Palihog og basa Ephesians 5:26 to 27. Dili nila lima, what I mean, dili igo ang imong kaluwasan lang ha. Kaluwasan is enough. But to be a glorious bride, to be a perfect wife, dili igo nga nakadawat na nimo. You need to work it out. Amen? That He might sanctify, sanctify, and cleanse it with the washing of water by the word.
ang usa ka bride, masanctify lamang kini, malimpyuhan lang ni iyang utok, iyang hunahuna, iyang kalag, pinaagi sa paghugas sa tubig, pinaagi sa pulong. Klaro dili? Imo na ang memorize ang Ephesians 5:26. Washing. Imagine ha, hugasan gidi ay. Dili mahilimpyo ang usa ka lawas, dili malimpyo ang isa ka plato kung walay tubig. Okay? So kinahanglan kag tubig sa imuhang mga utok. Kanang utok nga gi lawa-lawa, utok nga gi lawa-lawa, ha? Og gi tagaan og mga kanaganing sa kinang tawag anang kanaganing manupsop. Dili ka nang musup-sup gani sa panit og dugo, linta. Nga iyahang ginasup-sup kanunay ang imong kahibalos sa imong utok, iyahang ginasup-sup kanunay daghan linta sa utok. So hello, mic test. Wala ko'y suga. Suga, wala ko'y hinay kayo. Di ko kadungog sa akong sound. Okay? In a wash, unsa may mahitabo kung naakay hugasan, malimpyo dili. Malimpyo. Pero kung unsa may panghugas sa imong soul, sa imong intellect, sa imong mind, nga gilawa-lawa, word, in a word. So you need the word here and here, declare you need the word for you to be washed, for that mind to be washed. Are you listening? Importante ang word. Now, remember, wala ka naluwas sa pulong. Correct? Wala ka naluwas sa Torah. Mutuo ba mo, anak? Ngano, pagluwas nimo, daghan na ba kag nahibaluan sa word? Wala. Asa man ka naluwas? Pinaagi sa grasya. Are you listening? Naluwas ka tungod sa imong pagtuo, tungod sa grasya. But you need the word for you to be mature spiritually. Remember, you don't need the word to be saved from hell. Because it's only through Yeshua, ikaw maluwas. Pinaagi sa grasya. Mo na imong inumduman. But, you need the word for you to be sanctified and holy bride without spot and without blemish. You need this. Dili nakakinanglan hugasan sa dugo because it's been finished. You've been saved. Hallelujah! Your spirit man, you nga ikaw, espiritu, na usab, nagbanhaw na pinaagi sa dugo ni Yeshua. Are you listening? But ang imong kalag nga na imong function sa imong emotions tungod sa imong nakita o nadungog sa imong intellect, then nagkamali-mali ka og choose tungod kay naaman din na imong pagpili sa kalag, palingkura, okay? Okay, no? Dili sa tamag magpa-disturb sa bata, okay? This is very important. Okay? Ang kaluwasan, it's no longer the problem here. Because I assume that you already have Yeshua, so you are saved. But for you to be sanctified, kaya ang katura mang yun, kanang sanctified ramang yun, o kanang sanctified and kada ganing mature, kaning bride nga sanctified, maura ni ang pakaslan. So, dili tanan nga niluwas, pakaslan. Dili tanan naluwas, makasulod. So, akong pangutana, unsa man gid inyong goal? Unsa gid inyong gusto? What do you want? Madato lang? Ma-meet lang imong needs diri? Mabawra kay na. Kay obligado si Almighty, pinaagi ni Yeshua, ma-provide ang imong needs. In fact, your needs have already been provided. Na-meet naman ang needs. Tanan, nakakaon na. Naakay balay. Naakay sapot. Naakay education. Kahibalo.
og naa kay mga tambal, kung naa kay sipon, adto lamang ka dinha sa imong bakuran, naay mga herbs. It's already been provided. Kung naay mga sakit-sakit sa lawas, wala kay, feeling nimo wa kay kwarta ipalit og tambal, dili na tinuod, gi-provide na ni Almighty ang mga tambal pinaagi sa mga herbs. Adto lang ka sa imong bakuran, naa sa imong likod. Wa lang ka kaila unsang klaseng ng herbs. Naay para sipon, naay para sa kabuhi, naa para sa mga piang, wa ka kabalo, it's already been provided. So ang ato ang paninguha ron, kung gusto ka nga all these things shall be added, ikadugang lang, imo gyung unahon, paharion, imo ang gingharian o ang pagkamatarong. Kay dala na ni tanan, imuhang gusto aning kalibutan ni nga ikaw matagaan og ayahay nga kinabuhi, nganong dili man na ihatag. Nga iya man ang saad, iya mang ikadugang kana kung willing ka nga imo siyang unang paharion sa imong kasing-kasing o pangitaon ang pagkamatarong, tun-an ang pagkamatarong. Are you listening? Amen? So karon, mooro man ginataman diri. Maayo imong kahimtang, maayo imong hunahuna diri sa kalibutan, pero naapatay mo abutay. Nga mo balik si Yeshua para sa iyahang lawas. Nga mao ikaw ug ako nga iyang minyuan. Pero dili man tanan ang manminyuan. So unsa man gid imong goal? Dapat ang atong goal every day nga maminyuan ta, mapakaslan ta ug makasulod ta sa gingharian. Dili lagi ka maimpierno, pero di man po ka makasulod, o di man po ka mapakaslan. Okay? So you need the word. Are you listening? Not for you to be saved, but for you to be spiritually mature. Bride. Amen? Okay. Klaro dili? Okay. So, karon, ano man gud ni? Kung ato amanggong ang Hebrew ug ang Greek word which naga-communicate spiritual maturity, atong makita gyud. So far, we have seen how Almighty desires for His people to grow in knowledge and understanding of Him, while developing a deeper and more intimate personal relationship with the Father and Yeshua. Remember, if close na ta ni Yeshua, nagpasabot, close na pud ta kay Ama. Because tanan ang gisulti ni Yeshua, gikan na kay Ama. Amen? So siya na gyud ang atong sentro ron, si Yeshua, the atong intimate. Then, we have the Father, pinaagi sa iyahang Holy Spirit, Ruach HaKodesh, nga naana sa imong kasing-kasing. Okay? So, spiritual maturity, ay mao man na atong goal nga mahimo kang mature spiritually, is expressed by the Greek word teleus, teleus. It is, the Greek word teleus is translated in the New Testament as full age, in a full age. In a full age. Full age. Perfect man. And perfect. Mao nang meaning sa teleus. Unsay meaning sa teleus? Mean complete. Kay mao man gid ni atong ginatun-an karon, spiritual maturity man. So, it should be, ang meaning sa teleus is complete in growth. Okay, complete in growth. Complete in mental or moral character. Oh. Sa imong tan-aw, okay na kaani? Naana mo ani? Okay? Teleus to means completeness, full-grown, adult, full age, mature. Therefore, the Greek word teleus is a word used in a New Testament to describe the spiritual maturity of Almighty's bride. Are you excited to learn more about this? Okay? Willing ba mo? Okay, willing. Okay, kinahanglan, dungan ta. Okay? Dungan ta nga mo grow. Amen? Now, it tells us that the corresponding of Hebrew word for teleus
i-use in morning the Hebrew Old Testament. Translated into Greek is the Hebrew word tamim, tamim. The Hebrew word tamim is a strong word. It is translated in the Old Testament as without blemish, perfect, upright, without spot, whole, sincere, and complete. The Hebrew word tamim is a word which conveys the spiritual concept of spiritual maturity. Say it with me. Spiritual maturity. Mauna siya ang pasabot dito nga tamim sa Old Testament. Now, atong i-examine ang Hebrew word tamim sa Old Testament o sa Greek word teleios in the New Testament to give us better understanding in the spiritual concept that Almighty desires His bride to grow in knowledge and understanding of Him, and by doing so, become spiritually mature. Palihog daw abli sa Hebrews 5, verses 12, hantod sa 14. Hinahinayon nato nigbasa. Okay? Makita na to ang mga spiritual baby. Okay? Palihog og basa. Go! And are become such as have need of milk and not of strong meat. Okay? So naapay, pag-ulang ka din ha, kinanglan ka mo inom o gatas. But 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Kung hantod karon, pila ka nakatuig nga lagad, nga luwas, pero gakaon lang gihapon ka o gatas, you are unskilled. Tesa, wala pa ko naingon og 14. Ayaw ragod pag una-una, mga media, okay? 13 sa ta, 13. Okay? Is unskillful in the word of righteousness. So no wonder why daghan pa kaayo Christian nga tawag ini lisod, subidahon kaayo ang ilahang paglakaw kay alangan gatas na may ginakaon. Nganong gatas, unsa man day naa sa gatas kung pirmi ka gatas? Mahimo kang unskillful in the word righteousness. So unsa may saad kung naa kay daghan kay balo nga imong gipangita ang pagkamatarong? Unsay saad ani? Ha? All these things shall be added unto you. Busa, taman na mo nga giprovidean, taman ra ang tao, Christian, nga giprovide lang ang needs, kay iyaha man ang saad, but wala tong all these things shall be added, because unskillful di ay sa pulong pagkamatarong. Kay kung imo ning gipangita, imo ning giuna, ing na all these things shall be added unto me. Now, ikaw rin nakabalo kung na all na ba? Ikaw nakabalo kung nahatag na ba? Kung miingon ganit kag tanan, apil na ng imong gi-desire sa imong kasing-kasing. And I believe that desire is from the Father. Kung ikaw tinuod nga born again nga anak niya, siya mismo ang nagabutang sa imong desire nga mauning dapat nimong i-desire. Pero dili na nimo maangkon, hantod dili nimo unahon pagharion ang gingharian o ang pagkamatarong. So kung ikaw wala pa, ikaw ray mag-judge. Kung wala pa nimo naabot tong all, in other words, you are unskillful. Because, I am a baby.
Sleep, my darling baby. Moro man ang pagtudlo. Mama is not far away. Ay, kabala ka sis, kay bisitahan ka na mo sis. Bisitahan ka na mo sis. Bisitahan ka na mo sis. Arong madasig ka. Sleep, my darling baby. Mama is not far away. Dili na pwede. Bisitahan, sige lang. Kung dili bisitahan, maluya. Kay baby man, na dili man ko ana. I don't want you to remain baby. Why? Verse 14. But strong meat belongeth to them that are of full age. Di ba gi-mention na to? Nga ang meaning sa tamim is full age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Dili na gani ka kinahanglan nga mag-uol, nga mohatag na kag, mangita kag pastor, i-prophesy ko, i-reveal daw unsa akong mura na nagmananagna ang mga prophet ron. Kay magsalig na ka sa mga prophet para tagaan kag prophecy. I-prophesy ka. That you are still a baby if you're still sick word from the prophets. Because ang full age na Christian, kabalo na ni mo discern what is good and evil. Okay? Klaro dili? Okay. In these verses, nga ato ang gibasa ganina sa Hebrews, there is a distinction between baby Christian who can only digest milk and mature Christians who can eat the strong meat of Almighty's word. The word babe is a Greek word naipios. Ing nadili ko naipios. Okay, maayo unta. Ing nanaipios pa ko. Unya dili na. Okay. It is a strong word, defined, Greek word naipios means, ang meaning sa naipios, infant. It is an infant, a simple-minded person, an immature Christian or believer. So mo ng Thayer's Greek lexicon defines the Greek word naipios to mean a little child, childish, and taught and skillful. Kung kinsa gali ng mga believer nga dali ra mang luod, naipios. Kinsa gali ang believer nga dili makapadayon, sige lang alam-alamon, kantahan, sleep, my darling baby. Pastor is not far away. Okay. So the corresponding Hebrew word for the Greek word naipios is the word PT. PT. T-E-E. It is a strong word. The Hebrew word PT is translated into the Old Testament as a simple, therefore, it's very simple. As simple. In a simple. Simple lang na Kristohanon, simple. Okay? Therefore, the Bible is making it clear, a clear distinction between those who are simple and childlike in their faith, the immature or carnal believer, Christian, and those who are full age, complete, and mature in their faith, the mature Christian and Almighty's bride for Yeshua. Now, the biblical principle of growing up from spiritual children unto spiritual maturity, atong makita diri sa Ephesians 4. Ephesians 4, verse 11. Okay. Ato sang basahon. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Actually, kani sila 1, 2, 3, 4, 5.
Mao ni siya ang 5 office nga gi-ordain ni Almighty nga gi-assign sa imong kinabuhi. Okay? Ang pinaka-crucial o pinaka-bugat nga assignment is ang pastor. Kay ang pastor kinahanglan mahimo siyang apostle, kinahanglan mahimo siyang prophet, kinahanglan mahimo siyang evangelist, kinahanglan mahimo siyang teacher. Now, dili naman ta kinahanglan og prophets kay sa tinuod lang naa pagyoy mga gift nga sila gyud ang mga prophet. Kay una sa tanan naa na ang balaang espiritu natong tanan. So di na ta mangitag prophet. Though, daghan kay nag-claim nga prophet sila. In fact, kanang mga prophet din ha, gapangayo og $1,000. Focus. Focus na ko, basin maguba pa na. Para tagaan og word. Dili na pwedeng ay baligya ang word ni Lord pinaagi sa inyong offering. Di ba? So kanang mga prophet nga claim og prophet nga pangita og $1,000 para tagaan nimo kada word, manubag ka ni Almighty. Ha, ikaw pod nga baby Christian, sige lang kag adto din ha sa imong prophet kay mangayo kag word. Dili na pwede. Remember, ang full age, maka-discern ka na. Okay? Listen. Next verse. Gano daw ang gihatag tong 5 ka office? For the perfecting of the saints. Kinsa man ang santos ron? Kinsa ang santos? Kita. Okay? Kay patay ka sa una, karon buhi na. Okay? So, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mo di ay nga gihatag ning 5 ka office. Busa manubag ning 5 ka office kung wala nila gitarong og sinsilyo og dissect ang kamatuoran kay kanang mga nagapamina wala gyud mo grow. Muna ka mo dire, di gyud ko pwede magpa-cute-cute ninyong tanan. Pahala mo diha. Magpabilin, matibay ang matira. Sa to? Matira ang matibay. So, mali to. O saan akong gisulti kanina? Okay naman gahapon. Matibay ang, well, whatever is that. Okay? Katong magpadayon. Amen? Okay. Next verse. Till we all come in the unity of the faith. See, in other words, mo gid ning gusto ni Ama nga kitang tanan unified ta. Unified ta sa isa lang kapag tuo. Busa nga delikado kay ning mga bishop, pastors, na mo'y kagulingon ninyong delikado gyud kaayo nga doktrina para lang masikat mo, nga moingon mo kinahanglan mo hatag og tithes para mapanalanginan mo. Kana, dili na doktrina? Doktrina na. Muna in town, ambot lang. Wala ko kabaloan na. Okay? So, till we come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son unto a perfect man. Oh, klaro dili, perfect man. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Unsa man ang gigamit nga atong gi-review ganina tong meaning sa full age is perfect man. Fullness of Christ. Do you think mga baby ni? Dili. So ako, as asawa sa iyong pastor, nag-expect ko nga main-ana mo, mahimo mong perfect. Although dili ako maka-perfect ninyo. It is ikaw, inyong cooperation with the Word. Kaya dili man ako makapa-perfect, it's the Word. Nagdepende na po na ninyo, giunsa ninyo pagdawat ang pulong. Kung giinsa ninyo, pagkinabuhi ang pulong. Klaro dili.
Dili mo makita ang mga mature Christian. Are you listening? Next verse. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Bisan pag ana-ana ka sa hangin sa mga doktrina nga gilabay nimo, dili na ka matarog. Dili na ka ma-deceive sa mga bakak. Karon ituog kag Sabbath day. Karon tuod gi-offeran ka man og kwarta, di na ka mutuog Sabat. Di ba? Sa una, naga-celebrate ka og Feast of Tabernacle. Tungod kay naa may lain ni adto nag-offer nimo Amerikano na kwarta. Wala na po kay Feast of Tabernacle. So, kana, unsa man ang imong tan-aw ana? So, ang tao dahil nga complete and mature, dili di basta-basta matossed and fro and carried about with every wind of doctrine by slay of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Dili na ta matarog ana. Nakasabot? Now, 15. But speaking the truth in love, now, unsa man yung pasabot in love? Sis, gugma, sis. Balo ka ba ang gugma? Dili ni mo tolerate og mali. Okay. Love means pinaagi sa pagpasensya, pinaagi sa pagpadayon. Okay? May grow up into Him in all things which is the head, even Christ. So, ato nang nakita karon that Almighty tells us the characteristics of a carnal and spiritual baby Christian in 1 Corinthians 3. Tanaw na po na to ang baby Christian. 1 Corinthians 3. 1. Okay? And I, brethren, could not speak unto you as a spiritual, but as a carnal, even as unto babes in Christ. So, ingon siya, ako, si Paul, dili ko mag-istorya sa imuha nga perfect na ka, full age ka, but as babe Christian. Para ni sa mga kinsapay baby Christian dire, para ni imo nga makabalok ka, nga baby Christian pagyud ka. Kung di ka kabalo nga baby Christian ka, dinhin mo mabalaan nga baby Christian pa ka, atong padayonon og basa. Verse 2. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Okay? Sa una, ako lang sa kang pakanon, pero karon makakaon na kag meat. Makausap-usap naman ka, kaya gitubuan ka na magngipon. Okay, next verse. For ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, ye are not carnal and walk as men. Wala, dili ba na? Carnal ang tawag ana. Ang mga tao nga sige mag-divide, suya-suya, divide, grupo dinhi. Ali, maggrupo po tag-atua diri, grupo tag-atua diri. Okay? Grupo mo dito, grupo mo dito. Ali diri, ali ta diri. Okay, mga strife, libak, na mga divisions. Dili ba na carnal? Next verse. For while one saith, I am of Paul, and another, I am Apollos, and ye are not carnal. Kanang miingon ko, ako, dinhiragid ko kay kay Doti. Diri ra ko kay Sami o kay diri ra ko kay diri ra ko. Dili ba ka carnal? Next verse. Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believe, and even as the Lord gave to every man. Kinsa man na sila?
Next verse. Number 4 natataman. Okay. Mo itong mga karnal, okay? Mga strife, mga division, imo ng grupo, ako ning grupo, okay? Karon, mo na Christian, tama na ta sa 4. To identify sa mga karnal o baby Christian. Okay? Therefore, atong makita, gikan ani na verse, nga gibasa po nato ganina sa Ephesians 4:11-15, no? Nga naghatag og five offices, okay? That Almighty desires para sa imuha og nako kitang tanan to grow in the knowledge of Almighty and become spiritually mature and be no more spiritual children. Mauni ang mga carnal Christian. Now, tanawa ragod. Kaning carnal Christian, gusto mo makabalo ani basin ikaw ni? Okay, wala ako kabalo kay ikaw ra may makabalo kung carnal ka. Dili man ko makasulti nga carnal ka kay pero I will know you by your fruit. Pero dili na ko na ipamilita. Ladies and gentlemen, si Kuan carnal. Kani akong kaigsuonan carnal ni. Please help me welcome the carnal Christian and my sister. Alangan mo anak ko. Inday sa lima. Diba? Hindi ko pwede. Kamura makabalo. Kung kamo ba ni. Okay? Kaning mga carnal Christian, ang gina-practice ani kaning envying, ina-envy. Kanang masuya gani ka? Envy, masuya ka. Nga naa sila, ako wala pa. Okay? Strife, ina-strife. Unsa man ang strife? Hisgot. Hisgot, libak-libak, marites. Marisol, kaluoy ni marites og marisol, no? Okay. Mao ni siya ang naga-cause og divisions, divisions. Then, claim ni sila to follow one Christian leader while putting down others. Ana ni sila. So, atong nabasa ganina sa 1 Corinthians 3:1-4, di ba? Mao na atong nabasa ganina. But Almighty desires to have a spiritually mature bride, and her reward is being the greatest in the kingdom of heaven. Ang mga spiritually immature Christian will be in heaven. Makalangit gyapon ni sila. Kay di ba ingon ko na humana ang kaluwasan? Pero mao ni sila ang list ing na pinakaubos in heaven. Ubos. Imagine kag ubos. Dili lalim. Basta mo ingon na ko as, bahala na. Magpadayon na lang kog dilibak. Padayon na lang kog bibi-bibi. Di bitaw ko maimperno. Ala, bahala ka. Dili lalim nga bation. Kaya I'm telling you, lami kayo ang ato ang kinabuhi. Human nga mahukman na ang kalibutan. Now, what do you want to be? You want to be a bride of Yeshua. Now, what do you want to be? But morning requirement, it should be without spot and blemish. Ephesians 5:27, the bride of Christ is described as being holy and without blemish, that he might present it to himself a glorious church, not having spot and wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So without blemish is the word tanim, ing na tanim. Let us examine the Hebrew word tanim. To establish that word communicates as biblical principle of spiritual maturity as well. Tan-awon gani nato na sa Exodus palihog.
Exodus 12. Exodus 12. Verse 5. Okay? Basahon daw nato kadali. Your lamb shall be without blemish. Morning sa Old Testament ha. A male of the first year, ye shall take it out from the sheep or from the goats. Katong sa una nga kung mamili gina sila og karnero nga limpyo, nga walay sakit, para mauning ihalad. So, karon, now listen. Almighty declared that the Passover lamb that was killed was to be without blemish, as it is written. So karon, atong nabasa, mao na, without blemish. Once again, the Hebrew word in Exodus 12:5, which describes the Passover lamb that is translated as without blemish, is the word tamim. Now, Almighty wanted Abraham to walk without blemish. Basaha sa Genesis 17:1. Tanawa ra gud standard ni Almighty, consistent kaayo sa unang panahon ug hantod karon. Mao ni ang utok ni Almighty, ang gusto. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty Father God. Walk before me and be thou perfect. Mauning standard ni Almighty. Mauni, dili siya gusto anang mga baby Christian. So, klaro ba sa Malakay? Yung sa isulti sa Malakay, I am your Almighty, change not. Dili siya mausab. Mao gyapon ni iyahang gusto para sa iyang mga anak nga pagkaslan sa iyahang anak na si Yeshua. Be thou perfect. Klaro dili. So in order to develop this biblical principle of being spiritually mature, which is communicated by the Hebrew word tamim, ato nang nakita karon, mao ning reference sa Hebrew word tamim in Genesis 17:1. And Almighty asked Abraham to walk, serve Almighty as a lifestyle, tamim before Him, mga mauna, be thou perfect. See? Wala mausab ang standard ni Ama. So ang tanan usually mga tao, most people's mind, ang mga utok sa mga tao, reading sa English word perfect means to never sin. Muna maglisod gud sila. Usually sa gara sa nagahuna-huna, kanang maingog perfect, wala na nakasala. Now, however, the word translated in the King James Bible as perfect is the Hebrew word tamim. Atong makita earlier that the word tamim was translated as without blemish. Makita na to sa Exodus 12:5 o sa Genesis 17:1. It is translated as perfect, therefore we could interpret as a verse is perfect. I am Almighty Father, walk before me and be thou without blemish. From this, we can see that Almighty was offering Abraham og ang iyang descendants the opportunity to be his bride. Tinuod man na, but remember, nahugasan ka na sa dugo ni Yeshua. That's the reason why you need the word and work out your salvation with fear and trembling. Now, the bride of Christ will be a nation of kings and priests. Ato nang hisgutan one of these days. Gusto ba mo, ana? Now, a little of this
kung dili man ka maninguha, nga igo ra, nga gikalipay nimong kaluwasan, then igo ra ka, nga bahalag ubos ka sa gingharian. Maingon ka, bahala, janitor lang ko, basta wala ko na impyerno. Usually, inana ang ginasettle sa mga taong Christian nga mga tapulan. 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 Dili ko tapulan. Nga nung kinahanglan ka, dili magtinapulan, nga i-workout ni mo imong kaluwasan, dili para langit, with fear and trembling, para mo grow ka to spiritually mature. Why? Tanawa ra gud ni, kung ikaw mapakaslan, kung ikaw may himong bride, you will be a nation of ikaw, mahimo kang king and priest. Yes. Imagine, panahon nga murol na si Yeshua diri, wala kay ranggo. Wala kay ranggo. So, tanaw na to sa Genesis 17, verses 6 to 7. Palihog. Okay? And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. Kay kinsa man ini gisulat? Actually kay Abraham ni. Pero ikaw ug ako seed na beta kay Abraham, no? Okay, next verse. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be of God unto thee and to thy seed after thee. Okay? Now, Christians, believers, ako ni. Christians or believers are heirs of this covenant. Mutuo ba mo, ana, that Almighty made with Abraham through Yeshua Christ? Mutuo ba mo? Basig may ingon ka kay Abraham naman na. So therefore, dili de ka nagtuo nga apil ka because basaha imong Galatians 3:16. Palihog. Galatians 3:16, quickly. Now to Abraham and his seed, where the promises made, he saith not unto seeds as many as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Next verse. Lukso ta sa 29. And if ye be Christ's, kung naakay kay Kristo, listen everybody, then you are Abraham's seed. Amen. And heirs according to the promise. So ikaw, seed ka ni Abraham, so naka-appeal ka sa saad. Pero, igo ra ka dito, pero dili ka willing to go through process, mga requirement. Okay? Now, just as Almighty promised Abram that nations would come from him, the bride of Christ is described as being a royal nation. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. But ye are chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Dapat inani na ta. Amen. Dapat kana na atong status ko sa atong kinabuhi. But we need to be without blemish and without spot. Are you listening? Amen? So, klaro ba dili? Klaro? So, as Almighty promised Abraham that kings should come from Yeshua, from him,
So in other words, nga ang iyahang liwat gikan gyud kaniya. Amen? So, Almighty promised Abraham that kings would come from him. So the bride of Christ is an heir of the promise that Almighty made with Abraham. When the bride is described as being kings and priests before Almighty. Revelation 1. Okay, Revelation 1. So, ikaw di ay naamang ka kay Christ. Amen. So, ikaw ni ang priest and kings. Okay. And from Yeshua Christ, the Revelation 1 verse 5. Revelation 1 verse 5. Okay? And from Yeshua Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Kinsa man ang kings? Kita nga katong seed ni Abraham nga naa kay Christ. Nga naa kay Christ nga seed ka ni Abraham. Amen? And to him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse 6. And hath made us kings and priests, and to Almighty and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Mao na. Kung dili ka bride, igo na ka naluwas, wala kay apil ani. Remember, the government of Almighty is upon the shoulder of Yeshua, so na ay government when Yeshua reigns in this planet Earth. Katong dili bride, wala kay assignment. Imagine na himo kang king and priest. Unsa man na oy, magwangwang magani ng mga VIP diri sa kalibutan no nga ala murag mga sikat. Wang ala pagion dayon padaplin ang mga ultimo padaplin. And then moagi ang mga VIP nga gikanang gi-appoint ra nga nahimong mayor, nahimong senator, nahimong presidente. Sikat magay na sa inyuhang pananaw. Ako, sa akong pananaw, dili sila sikat. Pero ambot sa inyo ha. Okay? Magbaw-down-bawdan po mangganig mga connection o mga power nga murag sa kinsang mga sikata sa dalan nga paunahon. Padaplin ka nga ikaw, nagtanarong ka og drive. Padaplin ka kay moagi si VIP. Karon, unsa imong bation ana di ba lain? Karon panahon mo reign si Yeshua. Wala kay ranggo. Kaya di maka-bride. Wala kay kings. Wala ka priest. Wala kay ranggo. Wala ka na impyerno, pero wala kay ranggo. Mo na ato i-work out, mahimutang bride para mahimutang priest and ayaw sige claim nga mo reign ka with him, nga wa ka kapasar. We need to work out your salvation, our salvation with fear and trembling. We need to be spiritually mature believer. Are you listening? Therefore, atong makita nga ang saad ni Ama kay Abraham in Genesis 17:1-8, mauna siyang everlasting covenant. Genesis 17:7 included the descendants of Abraham being nations and kings. Sa Genesis 17:5, makita nato, nations and kings. Spiritually, this will be fulfilled by Yeshua and His bride. Makita nato na sa Galatians 3:16 and 3:16 ug 29, di ba ato ning nabasa? Who will be the kings and priests? 1 Peter 2:9. Ato ning nabasa. Revelation 1:5-6. Before Almighty will rule
Yeshua will rule and reign with him on the earth forever. Revelation 5:10. Atong basahon ang 5:10. Oh. Aron na kay ranggo, kay kung igo ra kas kaluwasan, wala ka, dili ka priest, dili ka king. Muna ayo gid pag-claim nga baby lang gihapon ka. And has made us unto our almighty kings and priests, and we shall reign on the earth. Dili tanan. Busa, I challenge you, I encourage you to be spiritually mature. Okay? So, kanina context of making covenant with Abraham, Almighty asked Abraham to be his bride by walking, serve Almighty as lifestyle perfect, morning tamim without blemish. Mo to atong gibasa sa Genesis 17:1, before Almighty. Maglakaw, serve as a lifestyle. Wala nagpasabot nga wala kay sala. Kay mo man ang unahuna sa tanan, kanang perfect, never sin. Muna, you have the word nga hugasan ang atuang hunahuna ang 5 senses with the word. Og maglakaw ta as lifestyle. Dili kay wala nagpasabot nga perfect, wala ka kasala. No. Klaro dili. Okay. So, when Almighty is asking, actually Almighty, so, okay, listen ha. Since ang covenant that Almighty made kay Abraham was made with Yeshua at the same time, hindi gina pwede nga dili nato tan-aw ng history. Kay dinhi mo ma-appreciate ang standard ni Almighty when Almighty called Abraham. Are you listening? And we are heirs of the covenant, correct? Galatians 3:16-29, atong nabasa, Almighty is asking believers, is asking you and me to walk, live our Christian lives without blemish. Wala nagpasabot nga wala ka nakasala. Maglakaw ta. Amen? Also, so, in other words, if Christian will do this, Almighty will make us His bride as well. We can be sure of this truth because the covenant that Almighty made with Abraham was an everlasting covenant. Because Yeshua is not yet married to His bride. Wala pa tayo ni minyuan. And this was a part of the everlasting covenant. Maoning part ni sa everlasting covenant that Almighty made with Abraham. This covenant is still in existence today. So kung atong examinon ang biblical significance of the covenant that Almighty made with Abraham, including how the destiny of Almighty's bride is related to Almighty's covenant with Abraham, atoning tunaan sa next na Sabado. We need to understand, ladies and gentlemen, ina imong kagulingon, kanangnan ka makasabot, nga si Almighty. Ina si Almighty. Iyang gipangayo kay Abraham to walk without blemish before Almighty. Maoning characteristic pod sa bride of Christ para paminyuon niya kay anak niya na si Yeshua. Maoning standard. Liwat ka ni Abraham, dili? O di, dapat i-follow na tutong instruction ni Abraham gid na mag-walk perfect. Di ba? Seed ka na Abraham, di? O di, unsa man tong instruction ni Almighty kay Abraham? Be thou perfect. Meaning, you walk, what? What's that meaning?
maglakaw ka nga without blemish. Karon, basi naglibog kung naglisod man kay na Ma'am Doti. Ana ra man na. Balo ka na may without spot and blemish ka. Bantay, kung naa pa kay ikalagutan sa una, then abi nimo na pasaylo nimo siya, then wala di ay, you're still na blemish ka pa. Kanang gikalagutan nimo sa una. Then kana gani imuhang mga hinanakit, ngawa nimo na ma-let go, naa pa ka, nahugawan pa ka, pero langit ka. Pero I mean, nangalagad gug ka, pero napay dili nimo malimtan ba? Pero di ka maimperno, ana. Mao nang without spot. Ang ganing nang luod ka kay wala pa lagi ko ani Lord siya na ana. Ngano, may impierno ka ana? Dili. Pero gihugawan nimo. Ha? Tapos ka na ganing magselos-selos ka nga Lord, kaning gusto gid ko madato Lord ba? Dali ako Lord doto. Kana ganing dili ka kahulat ni Almighty kana. Kanang gusto ka madato dayon nga apason nimo ang imong kinabuhi nga gikapoy na ka. You are walking with spot. Kay naa man kay word, do not worry. Naa naman gud tay word nga ayaw kaguol. Kung ikaw naa ka sa kaguol, di man ka maimpierno, pero di gid ka mahimong bride. Kay ngano man, imong gipahugawan ang imong kaugalingon sa kaguol. Mao na akong pasabot. Naanay pulong ayaw kaguli kung unsa imong kaunon ugma. Parihas na kung unsa imong kaugmaon. And if you're still worried about life, you are not walking without spot and blemish. And you can never be the bride of Yeshua. Pero di ka mahal. Of course. Di ka mahal. Didim ka na blood of Yeshua. Kana lang. Baby lang ka. Dili ka mahimong priest to rule with Him. Dili ka mahimong king to rule with Him. Imagine, 1,000 years siya mo rule diri. 1,000 years, wala kay ranggo. Ha? Wala kay ranggo. Sugo-sugoon ra ka. Dili ka king. Dili ka priest. Because Yeshua, when the time comes, siya ang King of Kings. Ang pangutana, ma-appoint ba ka? Wala kay ranggo. Di ko mo sugot. $1,000 kanimo na atong kinabuhi ron. Practice ni nga mahimo tang mature Christian. Kana imong pagsulay ginagmay, kana imong mga problema nga dako man na og gamay, I don't care. Ang importante, you hold on to the truth and the truth will set you free. Amen. Whatever is that, I don't care. Next Saturday, atong tunan that Joshua, unsa na oras? Ha? Ha? Alas 2 na? Alas 12 na. Atong tunan next Saturday that even Joshua desired to be without blemish. Muna ka rin si Joshua, usanin nakasulod sa land of promise because naa siya'y attitude ani. Kanang maingon si Almighty that be thou perfect, wala nagpasabot nga wala kay sala. But we need, muna gani na kay word, you have Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, para mauna imong i-wash.
And then naa kay 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive. Then let go. And then kung nagpabilin pa lang ka, kanang giingon ni Yeshua nga gitudlo, let your yes be yes and let your no be no. Hantod karon di ka kabalo mutuman sa imong giingon, you can never be the bride. Kay pamatasa na. Dili na full age nga wala nimo gituman imong gisaad. Kung wala nimo natuman ang imong gisaad, dili ka ga respeto sa oras, wala pa ka, di ka full grown. So tanan ang gitudlo ni Yeshua mao na atong pasaron. Para mao nang ginapasabot ni Ama nga we need to walk. Lifestyle ba? Lifestyle. Wala nagpasabot perfect wa kay sala. Imong i-overcome mga pagsulay, imo ni ilakaw. It should be by precept upon precept, line upon line upon line, faith by faith, faith to faith, from glory to glory. Almighty is changing me as I walk according to His. The moment nga atuan ng ikinabuhi, that is what Almighty through Yeshua means, is without spot and blemish. Kay pero kaya, because you have the Holy Spirit. You can do all things through Christ. Kanang mga panahon nga feeling nimo Almighty is silent about your concern. Actually, it's not nga gi-abandon ka. Gi-delay lang na nga naay rason para ikaw mahimong without spot and blameless. Ayaw lang o ka-discourage kung it seems na delay lang na actually, but namuhat siya. His silence doesn't mean that you are abandoned. His delay means the Lord is working out sa imong kinabuhi. Amen? Let's all stand. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto ko piano lang this time. Piano lang, Charles, and o si ano. Dili ko gusto bass. Lipay ko nga si Charles nag-bass na. Pero dili pa mo sahas sintonado pagamay. So practice pa. Okay? So, naman tawag ini, sa kanaan ni JR. So, Tabangi, JR. Charles, ikaw tangali mag-bass. Kaya gusto mapuhog na i-bass. Pero si Charles mag-piano, mas hawod si Charles mag-piano o si Kurt. Kaya murag dili pa kaya nilang duha mag-bass. Pero I'm sure you're getting there, Charles. Where are you? Ako, I really appreciate Charles. Little by little, line upon line, gradually but hinay-hinay but over time. Charles, okay? So tabangay ko na yun diri kay gusto ko mo kantata nga dili sintonado.